Selama-lamai ngagai semua bala kita tis mampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban sarito hari 1 11/7 bergulang aku Bu Mawian kita ngapun ka Aiban lamai tu ngau berita tu naka kedia tu 7 juta ekor rakyat Malaysia bedau ngambil vaksin dos penyungka COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ngelalau si Datuk lengkas ngambil vaksinnya. Ia madah tajak tucuknya ukai vaksin ti hendak tahu hendak diambil tangnya berguna benar laban kes positif COVID-19 bisik bertambah baru. Menteri Besar madah ke vaksin yang menggak uliah mantuk bertapi dengan varian baru ianya Omicron BA.5 ti mudah benar berampit. Ia beri jamin perintah nada bisi langgur nutup baru sektor ekonomi tajak kes positif COVID bisik bertambah. Nyalai semua rakyat patut berjalan ke atur kepatut dikena nyelih hari ti dirampit COVID-19 tajak mayu atur udah ditenduk ke kenyau hari menua ngalih ngagai renggat endemik kena 1 hari bulan 4 tu kemari. Raban Indo Orang Ulu di Menua Tu tilandiak serta sikar ngagak barang kraft hasil hari kampung Gau Maniak patut dikemansang. Menteri Pengangkut Kemegak Kaban Kaunsil Negeri Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin madah tu dikena mantuk rabannya ngangkat ke sosioekonomi sidak. Datuk Seri Lee madah ke hasil pengelandiak ngau penyikar sidak ngagak barang kraft tu megak siti hari penatai pemisik ngagai dagang temuai di Miri. Nyalai yang minta gerempung Indo Orang Ulu bergempung ngemansang raban Indo Orang Ulu nengah mayuh macam pengawak ngangkat ke pengelandiak sidak. Datuk Seri Lee megak madah kelimpari barang kraft pemanah main asal ngau adat hari 38 bengkah raban bangsa di Sarawak. Tik tebal lagi diau bak kandang adap utara Sarawak nyadi siti hari pemanah kena ngelaku ke menua Miri. Ia maksud kerja kutu bak pengerami makai lemai ngiliang bidai ke diatur gerempung Indo Orang Ulu Miri di Miri. Berbangunnya yang ngansak tiap ikut orang ti hendak ngira bangsa ngojalai pengarap di Miri sama bergempung ngetan ke penyerakup antara pupura berbangsa ti diasai ngelamat tu ngambil mayu hagi projek pemansang ti dipejalai ke di Miri. Sarawak diadang oleh nyapai tagak nyual kayu batang ti boleh 8 bilion ringgit anti semak pengawal mata orang hari menua luar beranak ke pokok di Kerembai serta diadu manahage. General Manager Upis Pemansang Industri Kayu Sarawak Pusaka Dato' Hashim Bojet madah ke pengawalnya patut cakar di pejalai yang ngiga orang beranak ke pokok ke endang udah bisik ditegap bermarket dunia dalam industri itu. Tegalnya ia madah ke aum udah diatur antara gerempung keresa rumah menua Sarawak Johor ngau Selangor dikenang ngemansang ke industri keresa rumah di Sarawak ngambil uliah ngasil ke 4 nyentuk ke 6 bilion ringgit dudia rila. Ukainya aja pusaka megap benung cakang laku ke kayu batang kena berumah ngau buluh ternyadi sebagai hari penatai pemisik ngagai industri kayu batang di Sarawak. Ia mansud kerja kutu ngagai pengarang berita udah tinguluk pengawal ibadah kurban berserimai ngau hari raya Aidil Adha ke diatur baluar kompleks industri perabot pusaka di Kota Samarahan. Bab pengeraminya 250 ekor asnaf hari kucing ngau Samarahan bisa nerima daging kurban ke disadong orang kegawak ngau udah pincin hari upis pusaka. Nitia ke penyampau penumpang bak suku keterubah tahun 2022, industri penerbai bilon menua Malaysia bak pelasar mulai ke penegap ti betul dalam tahun tu. 8.7 juta penumpang direkod ke bak timpuhnya ke alainya penyampau pemaduk tinggi kenyawari pandemik COVID-19 nyadi di Malaysia. Nitia ke report Waypoint ke pemaduk baru hari upis penerbai bilon Malaysia MAFCOM madah hari penyampaunya 88.8% ianya penumpang domestik. Bak timpuh kesama penyampau kargo megak ngerembai 5.9% ianya 5.1 bilion berindi hari penerbai bilon antarabangsa ti dibuka baru kelimpari pengawal logistik. Tegalnya MAFCOM dekat ngetan ke pemansauan penerbai bilon bak penyampau penumpang ngau kargo ke tahun tu. Penyampau penumpang diunjur antara 32.6 juta nyentuk ke 49 juta ikut orang, lalu penyampau kargo ngerambai antara 3.9% ngagai 6.7% hari tahun sitik ke tahun sitik ianya 21 nyentuk ke 22 bilion tan barang kedibai. Lalu rega tiket bilon kelas ekonomi domestik dalam benua ASEAN, Australia ngau China megak mengkang murah. Lalu rega tiket bilon kelas ekonomi antarabangsa bisik niki bak ikas sebedau pandemik COVID-19 ketegal ungkus operasi tiniki ngau polisi nyaga sempadan ti endak sama nitiah ke siti-siti menua.
bertemu baru. Music Right Sarawak Berhad MRSB dikanya diupis ke diberi lisen ngumpul royalti lagu Pupuraban Bangsa Ari Sarawak ngau Megak Sabah. Menteri Dagang Dalam Menua ngau Perkara Pembeli Barang KPDNHP Datuk Seri Alexander Nantalinggi dimaksud ke perkaranya madah ke perkaranya ngambil masa kira 2 tahun nur di Kemendar ianya 5 hari bulan 11 tahun 2021 ke Menua Sarawak ngau 7 hari bulan 1 tahun 2022 ke Menua Sabah. Datuk Seri Alexander madah ke dunia muzik hari 2 Bengkah Menua tu ulih dikemansang tang napis kedak penanggul kelebih lagi isu royalti. Kebuah lepiak laban upis tingumpul royalti ke-6 bisik peringkat kebangsaan sebedau tu nadai angkeman serta anda merek penguntung agai pemengkuh industri muzik Raban Bangsa. Ngau pemendar ngau penumbuk upisnya yang harap pemengkuh industri kreatif kelebih lagi bala artis lagu Raban Bangsa di Sarawak boleh penguntung. Ia maksud kerja ketua bab pengerami makai lemai ngumpul dana gerempung armada anak seni Sarawak aras anjuran Music Right MRSB di Kuching. Bab pengeraminya Datuk Seri Alexander menggabisi nyerah ke geran RM20,000 ngagai gerempung aras. Sama bisa diatur ianya nyayin sempekat pemertiati MOU ke penumbuh upisnya antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau MRSB ti udah diregister baru upis serta Intelek Malaysia. MRSB dia tu nerima 900 itik pemintanya di kaban MRSB ngena online ngau 22 bengkah company recording hari menua tempu TBC Ati dekatnya di penerbit. Pemekuh industri kreatif di Sarawak diperansang ngau ngisi dana hari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performing Arts. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performing Arts Datuk Snow Dalawan madah ke kebuah lai pihak laban penyampau peminta dana seminat RM10 juta ianya penyampau ti endak tentu mayuh. Datuk Snowdan madah ke peminta dananya agak dibuka nyentuk ke bulan 10 tu ngagai sidak ticakah berindustri kreatif nyengkam artis. Kategori industri kreatif tu nyengkau multimedia, isi digital, seni visual ngau fashion. Dananya megah boleh dikena ngatur bengkel, kelas, seminar ngau program ke dipasuk Raban Bangsa Seni. Ia maksud kerja ketua pengerami makai lemai pengumpulan dana gerempung armada anak seni Sarawak aras ke diatur Music Right Sarawak Berhad di Sarawak. Bab pengeraminya ia megah bisi madah ke geran RM10,000 ngagai gerempung aras dikena ngemujur ke program sidak. Festival Main Asal Borneo BCF diatur baru sepengudah 2 tahun anda boleh diatur. Mungkal pengerami ke tahun tu ianya Food Street ke alai lebih 100 itik bangsal disediakan dua berjual barang pemakai Hari Pupuraban Bangsa di Sibu. Chairman Majlis Pembandaran Sibu Clarence Ting Ing Ho madah ke bangsal alai berjualnya tebal lagi dipasuk Raban Embiak kelimpari dipasuk Hari Mayuh Bengkah Gerempuang. This is something that we thought we cannot organize this year. But then, this year I saw many of the new things that are on the street tonight. And I'm very, very happy. I'm very happy about this new mixture, bringing new things to Sibu so that a lot of young people will come. Ia maksud kerja kutuk lebih berjadi Food Street berserimbai ngau BCF di dekat diatur Badataran Tun Tuanku Haji Bujang. Berengkah hari 5 tu tadi Food Street dekat ditangkan ngau panggau pemerindang bak 3 bengkapalan bangsa ianya Iban, Cina ngau Melayu Melanau. Panggau pemerindangnya dekat dibuka belabuh 18 ngagai 23 hari bulan 7 tu. Bangsal alai berjual tu megak dibuka bak timpuh ti lama ngambil mensia mayuh ulih ngasai ke pemakai TBC disedia ke bab BCF. Di 104 diris bilik berbadi nyawa bas mengkah penusah Jalan Alun terjadi semak simpang Roban Jalan 100 Serikai urung pukul 7 pagi tadi. Penusah tu nyadi antara sebuah kereta ngau lori trailer. Nintia ke penerang hari bilik operasi bomba Sarawak madah ke sidak ke berbadi nyawa tu ianya sikut lelaki ke berumur 30 tahun, binia 28 tahun serta 2 ikut anak lelaki ke berumur 4 enggau setahun 3 bulan. Penusah tu ngujung ke sidak sebilik tu terkepit dalam kereta serta ditetap ke nadai bapalan penusah tu. Raban bomba hari balai bomba Seratuk tingesah palan penusah tu mujur ngeluar ke sidak tu sebilik lalu tubuh sidak tu sudah diserah ke ngagai polis ngambil dipansir enggau silik. Tajak pihak orang ke mayit trailer nadai bakal. Beritanya tadi hujung ke berita aiban kita ke lemai tu. Nyaga takah hari orang bukai ngambil anda kena rampit igi penyakit COVID-19. Jadi kau tu aku Bumawin madah ke diri. Ngumpul dulu.